ہم سب کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جلدی کا کام نقصان دیتا ہے۔ فیصلے ٹھہراؤ کے ساتھ کیے جائیں اور زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ لیکن ذرا ٹھہر کر ایک سوال اپنے دل سے پوچھیں، اگر ہر جگہ جلدی نقصان ہے تو پھر قرآن ایک جگہ دوڑنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ ایسا کون سا موقع ہے جہاں رک جانا خطرہ بن جاتا ہے، جہاں تاخیر صرف تاخیر نہیں رہتی بلکہ دل کے لیے بوجھ بن جاتی ہے؟ اور اگر انسان اس ایک لمحے میں سستی کر دے تو کیا وہ صرف ایک گزر جانے والا وقت ہوتا ہے، یا وہ اس کے دل پر ایک ایسا اثر چھوڑ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کی روح کو بدل دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے بیشتر کاموں میں ٹھہراؤ کامیابی ہے، لیکن ایک ایسا دروازہ بھی ہے جس پر دیر کرنا نقصان اور فوراً پہنچ جانا نجات ہے۔ انسان جب دنیا کے معاملات میں الجھتا ہے تو وہ ہر چیز کو ناپ تول کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب معاملہ اپنے رب کی طرف پلٹنے کا ہو تو وہی انسان کیوں رک جاتا ہے؟ حالانکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک لمحے کی جلدی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکتی ہے، اور ایک لمحے کی تاخیر اس کے دل پر بوجھ ڈال سکتی ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے اہل دل فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال میں ٹھہراؤ ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن جب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا ہو تو وہاں کسی تاخیر کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے دل کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں چاہے ہم کتنی ہی احتیاط کریں، لیکن جب بات مغفرت کی ہو تو رکنا نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اس کی اصل منزل کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کے ساتھ جینا چاہتا ہے یا اس سے نکل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کی اصل آزمائش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لغزش کو کیسے دیکھتا ہے۔ کیا وہ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، یا وہ اس ایک لمحے کو پہچان لیتا ہے جہاں سے اس کی واپسی شروع ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ صرف ایک عمل نہیں ہوتا، وہ دل پر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا نشان جو فوراً دکھائی نہیں دیتا لیکن آہستہ آہستہ انسان کے اندر پھیلنے لگتا ہے۔ جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑتا ہے، پھر اگر وہ فوراً پلٹ آئے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اپنے رب سے معافی مانگ لے تو وہی دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ رک جائے، سوچتا رہے، ٹالتا رہے، تو وہ دھبا وہیں نہیں رکتا، وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی روشنی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ پھر عبادت بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، اور انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس نے صرف ایک چیز میں دیر کی تھی، واپسی میں۔ اسی لیے اہل معرفت ہمیشہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ لغزش ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ اسی لمحے پلٹ آؤ، کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن انسان خود ہی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اندر جانے میں دیر کر دیتا ہے۔ اور جب وہ ہمت کر کے ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہی راستہ جو مشکل لگ رہا تھا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اس کی نجات کسی بڑے عمل میں نہیں تھی بلکہ ایک سچے پلٹنے میں تھی۔ کیونکہ جب بندہ سچائی کے ساتھ پلٹنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر فاصلے باقی نہیں رہتے۔ وہی دل جو بوجھ محسوس کر رہا تھا آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے، وہی آنکھیں جو بے چینی سے بھری تھیں سکون کی طرف مائل ہونے لگتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا، وہ خود ہی دور کھڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ رب کی رحمت دور نہیں ہوتی،
दूर तो इंसान हो जाता है, और जब वो एक कदम वापस बढ़ाता है तो उस पर रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसीलिए बार बार ये समझाया गया है कि इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक ताल्लुक है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर तंगी में कुशादगी पैदा कर देता है। इंसान सोचता है कि उसके मसाइल बहुत बड़े हैं, रास्ते बंद हैं और कोई हल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो सच्चाई के साथ अपने रब की तरफ रुजू करता है तो वही मुश्किलात रास्ता देने लगती हैं, वही बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहां से इंसान ने कभी उम्मीद भी नहीं रखी होती, वहीं से उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। यही वो राज है जिसे समझने के बाद इंसान की नजर बदल जाती है। वो हर मुश्किल को सिर्फ तकलीफ नहीं समझता, बल्कि एक मौका समझता है, एक ऐसा मौका जो उसे अपने रब के करीब ला सकता है। और जब इंसान इस मकाम तक पहुंच जाता है तो फिर वो अपनी गलतियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। और जो बंदा सच्चे दिल के साथ पलट आए, वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गलती की ही ना हो। ये वो हकीकत है जो इंसान को मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ ले जाती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान पहली बार अपनी जिंदगी को नए अंदाज से देखता है। वो समझ जाता है कि असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान कभी ना गिरे, बल्कि ये है कि वो गिरने के बाद कितनी जल्दी उठता है। क्योंकि गिरना इंसान की फितरत में है, लेकिन वहीं पड़ा रहना ये उसका अपना इंतखाब होता है। जब बंदा अपनी गलती को पहचान कर फौरन पलट आता है तो वो अपने दिल को मजीद बोझ से बचा लेता है। वो उस अंधेरे को फैलने नहीं देता जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लेता है। और यही वो फर्क है जो एक आम इंसान और एक बेदार दिल इंसान के दरमियान होता है। एक गलती के बाद रुक जाता है और दूसरा इसी लम्हे रास्ता बदल लेता है। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि इंसान से खता हो जाए, बल्कि ये है कि वो उस खता के बाद भी अपने रब की तरफ पलटने में देर कर दे, क्योंकि यही ताखीर दिल को सख्त कर देती है, एहसास को कमजोर कर देती है और इंसान को उस मकाम तक ले जाती है जहां उसे अपनी हालत भी अजीब नहीं लगती। लेकिन जो बंदा इस राज को समझ लेता है वो कभी देर नहीं करता। वो जानता है कि उसके रब के दरवाजे पर कोई वक्त मुकर्रर नहीं, वो हर लम्हा खुला है। बस एक सच्चा कदम चाहिए, एक खालिस नीयत और एक दिल जो वाकई पलटना चाहता हो। और जब ये सब जमा हो जाएं, तो फिर फासले खत्म हो जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं और एक नई शुरुआत सामने आती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो एक लम्हा रुककर ये जरूर सोचें कि आपने आखिरी बार कब सच्चे दिल से पलटने का फैसला किया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी तौबा में ताखीर की है। अल्लाह हमें फौरन पलट आने वाला, अपने दिल को साफ रखने वाला और अपनी मग़फ़िरत की तरफ दौड़ने वाला बना दे। आमीन।